बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मार्च 2025 किपरि रहिबो। एही मार्च मासरे आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबो। आजिर एही भिडियो रे आमे माने तुला राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो मार्च 2025 रे से विषय रे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तो सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि हेउची तुला राशि एवं तुला राशिर राश्याधिपति हेउछंती शुक्र। तो बंधु माने मासर आरंभ रे आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती शनि एवं सूर्य, षष्ठ भावरे विराजमान अछंती बुध, शुक्र एवं राहु, अष्टम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, नवम भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणक स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं मार्च मासरे शुक्रंकर कोनोसी राशि परिवर्तन मध्य हेबार नाही, अर्थात मास सारा शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे ही रहिबे। तेबे शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे उच्चस्थ अछंती, शनि मध्य निजर राशि रे उच्चस्थ अछंती, बुध मध्य नीच भंग राजयोगर निर्माण करुछंती। मात्र गुरु टिके दुर्बल स्थिति रे अछंती, कारण गुरु अष्टम भावरे अछंती। तेणु गुरु जेहेतु दुर्बल स्थिति रे अछंती सेतिपई आपणकर मोटापण बढ़िबा बळी किछिटा समस्या देखा देई पारे। निजर खाद्यपेय प्रति आपण जत्नशील हुअन्तु एवं जे मानकर डायबिटीज अछि सेमाने मध्य निजर स्वास्थ्य को नेकी जत्नशील हेबा उचित। विशेष करी जेतेबेले आपण बाहर को यात्रा करूछंती सेतेबेले आपण बाहर खाद्य को अवॉइड करबा उचित। आपण जेते परिबे हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु। मात्र जेहेतु आपणकर राशिर अधिपति शुक्र उच्चस्थ अछंती तेणु ए सबु व्यतीत आपणकर स्वास्थ्य रे अन्य कोनोसी बड़ समस्या देखा जाउ नाही, केवल आपणको निजर खाद्यपेय प्रति जत्नशील हेबार अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो मार्च मासटी। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि। तेबे शनि निजर राशि रे आपणकर पंचम भावरे ही विराजमान अछंती। मात्र 29 मार्च 2025 रे शनि निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। तेबे षष्ठ भावरे मध्य शनि को शुभ बोली माना जाय थाए। षष्ठ भावटे होइथाय रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव। जेतेबेले शनि षष्ठ भावरे गोचर करिथांती तो आपणको ए सबुठार मुक्ति मिली थाए, अर्थात रोग, ऋण एवं शत्रुंक ठारो आपणको मुक्ति मिली थाए। मात्र शनि जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति अटंती तो पंचम भावर अधिपति होई जेतेबेले शनि आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करिवे तो पाठ पढ़े आपणको टिके डिसैटिस्फैक्शन मिली पारे। आपण अन्य मनस्क होई पारंती, आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे। तेणु 29 मार्च परे आपणको निजे निजको कंट्रोल करबाको पड़िबो। आपणको निजको पाठ पढ़ारे निजको स्टेबल करबाको पड़िबो।
ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଠ ପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ତ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନଫ୍ୟୁଜନ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ଷ୍ଟେବଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଜିଦ୍ଦି ଗ୍ରହ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେବ, ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖାଦେବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କମି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେବ। ହୁଏତ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଶନି ଯେହେତୁ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଠିକ ଠାକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ହେଉ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିଜନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା
जरूरी नहीं तो आपण 18 मई 2025 पर जदि एसबू करती तो आपण को अधिक शुभफल प्राप्ति हेब। कारण 15 मई को गुरु आपणकर त्रिकोण को आसीजिबे। तो तापरे जदि आपण निज किछि बड़ डिसिजन नियंती तो सेतेबेले आपणको एसबू क्षेत्र रे शुभ फल मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव, कार्य क्षेत्रर भाव। तेबे आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे शुक्र आपणकर उच्चस्थ अछन्ति, जे कि आपणकर राशिर अधिपति अटंती। तेबे क्यारियर आपणकर मार्च मासरे बहुत भल रहिबो। एहा सहित शुक्र एवं बुधंकर दृष्टि आपणकर द्वादश भाव उपरे रहुछि। तो आपण निजर क्यारियर को नेके ट्रैवल करि पारंती। आपण निज क्यारियर रे कोनोसी गोटी नुवा जिनिसर आरंभ करि पारंती। आपणकर क्यारियर एही मासरे बहुत भल रहिबो। निज काम गुडी को मध्य आपण बहुत भल भाबरे करि पारिबे। मात्र बुध एवं शुक्र जेहेतु राहुंक सहित अछंती तो आपण निजर कम्युनिकेशन उपरे ध्यान दियंतु। आपणकर बॉस एवं सीनियर सहित आपण जेतेबेले कथावार्ता करूछंती तो भाबी चिंती कथावार्ता करंतु। एहा व्यतीत क्यारियर रे आपणकर अन्य कोनोसी भी असुविधा नाही। क्यारियर आपणकर बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तेबे बिजनेस को देखिबा को गले आपणकर मार्च मासरे बिजनेस 70% भल रहिबो। कारण मंगल त्रिकोण रे अछंती। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो। खर्च मध्य आपणकर बढ़िबो, कारण आपण निजर बिजनेस को बढ़ाइबा पई चाहिबे। बुध जेहेतु राहुंक सहित अछंती तो बिजनेस रे आपणकर आर्गुमेंट मध्य होई पारे। मात्र बिजनेस रे आपणको मान सम्मान मध्य मिली पारे एवं लाभ मध्य आपणको मिलिबो। एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे। जो प्रतिकार गुडिक करबा द्वारा आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो एवं जहा किछि अशुभत्व रहुछि से सबुर खंडन होई परिबो। सेथिपाई प्रत्येक दिन आपण गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण शुक्रंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं उदित सूर्य को प्रत्येक दिन आपण जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भावरे आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो एवं समस्त अशुभत्व गुडिक मध्य खंडन होई परिबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।